अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिल इमदाद हसन हाशमी जनीर आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो 3 हम मिजाज बुर्ज जोज़ा, मीज़ान और दिल्लू, इनका पूरा महीना अप्रैल 2024 का ये कैसा रहेगा, इसमें इनके अप डाउन कैसे होंगे। ये मैं जंप क्यों लगाकर वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ कि जोज़ा 3 नंबर, मीज़ान 7 नंबर और दिल्लू 11 नंबर में हैं। तो ये हम मिजाज हैं, इनका मिजाज हवा है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर आप वजीफ़ा पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको बताऊं कि मीज़ान की आयत है अल्लाहुम्मा फ़रजन कुल्ल मकरूब, तो दिलों की भी अल्लाहुम्मा फ़रजन कुल्ल मकरूब है। तो और इनके जो ना आयत 100% जो दोस्त है, ये आयत है वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून, तो वो इनको भी फ़ायदा दे दी। तो ये इसलिए सपोर्टिव होते हैं कि अगर कोई बंदा ये अपने बुर्ज को पढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक जहाँ मीज़ान और दिल्लू होगा तो वहाँ भी उसको फ़ायदा पहुँचेगा। तो इसलिए क्यों ना हम वो चीज़ें अपने सामईन को, ताकि वो कोई फ़ायदा तो उठाएं। अल्लाह तो जानता है ना कि अगर हम अपना मतलब निकालें कंटिन्यूस दें वो और बात है। मसलन आपका पहला जो है ना हमल बुर्ज है, दूसरा मैं सौर लगा दूँ, तो इनकी जो है ना मसलन ये दूरी है, ये काफ़ी दूर एक दूसरे से। इसलिए मैं इनकी जो ना हम मिजाज बुर्जों की वीडियो लगाता हूँ जी। सबसे पहले जोज़ा बुर्ज, अप्रैल का महीना 2024 इनके लिए कैसा रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी, खुद एतमादी और कुव्वत मदाफत इम्यूनिटी सिस्टम जो है में इजाफा होगा, बीमारियों से निजात मिलेगी, माली मामलात में तरक्की मिलेगी, माजी में किए गए सरमाया कारी, जो आपने कभी कोई जायदाद या ज़मीन खरीद कर रखी हुई थी या कोई चीज़ स्टोर की हुई थी, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। किस्मत, छठा जुआ अंदाज़ा प्राइज बॉन्ड के कामों में फ़ायदा मिलेगा, किस्मत बुलंद रहेगी, डूबी रकम मिल सकती है, कर्ज की वसूली हसूली अदायगी जो है ना आसान रहेगी, कोई मुफ्त दौलत आपके हाथ लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लॉटरी भी आपकी निकल सकती है। लेकिन आपकी तबीयत में एक हेजानी कैफियत रहेगी, यानी आप में तड़प रहेगी कुछ करने की, कुछ भागने, कुछ एक्स्ट्रा करने की, इस वजह से हेजानी कैफियत आ सकती है। इसलिए अपने कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करें, गम गुस्सा से दूर रहें और जज्बात पर काबू रखना ही अक्लमंदी है। नापसंदीदा लोगों और जगहों से दूर रहें, बहसों मुबैसा मत करें, ये खुद का मुहासबा करें, मादी की गलतियों से सबक सीखें और दोबारा गलतियां वो मत करें, क्योंकि बुरजोज़ा जल्दबाज होते हैं, इसलिए थोड़ी गलतियां करते हैं। नया कारोबार या सरमायाकारी या ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो सोच समझ कर फैसला करें। तजर्बाकारों से, अक्लमंदों से ज़रूर मशवरा लेना, क्योंकि इसमें थोड़े से आपको ख़तरात नज़र आते हैं। बुज़ुर्ग से मशवरा करके सरमायाकारी करें, अपनी फितरी जल्दबाजी की आदत से दूर रहें। 11 अप्रैल तक 29 अप्रैल ये किस्मत मंगनी, शादी, मोहब्बत, लॉटरी के लिए बेहतरीन वक्त हैं। 6, 10, 17, 24 और 26 ये भी बहुत अच्छे तारीख हैं। 10 अप्रैल के बाद सियासी, समाजी, शादी, निकाह के लिए ये बेहतर हैं। 10 अप्रैल के बाद, इससे पहले 9 तक आपके लिए ये मंगनी, शादी, सियासी, समाजी तकरीबात के लिए अच्छी नहीं है। कारोबार के लिए अप्रैल का आखिरी हफ्ता ख़तरनाक है। नसीहत है कि बहस मुबैसा दूर रहें, वरना केस मुकदमात और जुदाइयाँ आपका इंतज़ार करेंगी। अब चलते हैं जी, ये तो थे मीज़ान अपना जोज़ा बुर्ज वाले। अब मीज़ान में आते हैं, टॉरस अपना लिब्रा शख्सियत और हैसियत में इजाफा होगा। मीज़ान वालों की शख्सियत का जादू सर चढ़ बोलेगा, इनकी शख्सियत का जादू तकरीबात में हिस्सा लेते नज़र आते हैं, तकरीबात की, सियासी समाजी तकरीबात की जान नज़र आते हैं। इनकी शख्सियत का जादू सर चढ़ बोलेगा, कामों में इज्जत मिलेगी। वो अफराद जिनका ताल्लुक कौल फैल तहरीर तकरीर बोलने से है, या कोई IT के कारोबार से है, या तकरीर करते हैं, या जाकिर हैं, या प्रोफेसर हैं, तरक्की करते नज़र आते हैं। जिनमें वकील, आलम, जाकिर, यूट्यूबर, टूरिज़म के लोग, ये वक्त उनके लिए बहुत अच्छा है। हज, ज़ियारत, सियासी, समाजी, तलीमी, मजहबी सफ़रों में भी कामयाबी नज़र आती है। अपना शानदार घरेलू ज़िंदगी का आगाज़ होगा। माजी की नाराज़गियाँ राज़ीनामे, मोहब्बत, इत्तेफाक, इत्तेहाद में बदल जाएंगे। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाइयाँ झगड़े, चाहे वो अदालत का रुख करके तलाक की नौबत तक पहुँचे हुए थे, तो भी वो राज़ीनामा हो जाएगा। बड़े काम कारोबार होते दिखाई देते हैं। हर चैलेंज और हर मुश्किल से मुश्किल तरीन काम होता दिखाई देता है। चाहे जो चैलेंज है क्रॉस कर जाएंगे, जो मुश्किल से मुश्किल काम है आपका होता दिखाई देता है। हर तरफ से कामयाबियाँ और आसानियाँ मिलती दिखाई देती हैं।
گھر کام کاج کی جگہ پر گھر میں کام کاج کی جگہ پر جہاں بھی ماحول آپ کا ماحول بہتر ہوگا۔ اپنے کام کاروبار پر توجہ دیں، اس ماہ کچھ منفی اثرات بھی آ سکتے ہیں، جذبات غم غصہ سے آپ کا یہ ماہ خراب ہو سکتا ہے۔ یہ ماہ محنت مانگتا ہے، توجہ مانگتا ہے۔ کام کاروبار کی جگہ حاسدین دشمن آپ کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، ان کا احتیاط کرنا۔ لگائی بجھائی کا کام کریں گے، ان سے مت لڑنا، حکمت عملی سے کام لینا۔ اگر غصہ کیا تو ناکام ہوں گے، اپنے کاموں پر توجہ دیں۔ یاد رکھنا، غصہ آتا اکیلا ہے، جاتے ہوئے آپ کی شخصیت اور ہر چیز کو ساتھ لے جاتا ہے۔ آپ کو کافی مالی فوائد ملتے نظر آتے ہیں، بیرون ملک میں بھی جا سکتے ہیں، اور بیرون ملک کاروبار بھی کم کر سکتے ہیں۔ ہر کامیابی قدم چومے گی، ہر مالی ٹارگٹ حاصل ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اخراجات میں کنٹرول کریں، محبت رشتہ منگنی کے کاموں میں احتیاط کریں۔ زمین جائیداد میں سرمایہ کاری کافی مالی فائدہ ملنے کا موقع آپ کو فراہم کرے گی۔ چلتے ہیں آخری ہم مزاج برج اپنا دلو میں۔ یہ مسلسل کامیابیوں کا ماہ ثابت ہوگا۔ آپ کے وہ دیرینہ خواب کاروبار کے بارے میں پورے ہوتے دکھائی دیتے ہیں، جن پر گزشتہ سالوں سے کوشش کیے ہوئے تھے، وہ کام آپ کے خواب بن چکے تھے، بوجہ 60 جادو رکے ہوئے تھے، تو اب وہ کام ہوتے اس ماہ دکھائی دیتے ہیں۔ بوجہ 60 جو بھی کام کاروبار پینڈنگ اور بندش اور سستی کا شکار تھے، اس ماہ ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کی یہ کامیابیاں ترقیاں لوگوں کو حیران کر دیں گی۔ ترقی ہی ترقی ہے، نئے تعلقات بنیں گے، سیاسی سماجی اقتصادی تعلقات میں اضافہ ہوگا، منگنی شادی ہوگی، سرمایہ کاری آپ کر سکتے ہیں، اور سرمایہ کاری میں آپ کو سرمایہ کار حاصل ہوں گے جو کہ آپ کے ساتھ اکٹھے کاروباری شراکت داری میں کام کریں گے، اور آپ کو کاروباری فوائد ملیں گے۔ یہ اس کے لیے اچھا وقت ہے، محنت کریں تو کافی فوائد ملیں گے۔ رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی، کوئی دور رہنے والے ہیں، دلو برج والے ہیں تو ان کے رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی۔ اس ماہ میں آپ کے خواب آپ کے مستقبل کی نشاندہی کریں گے۔ 19 اور 20 اپریل بہت اچھے دن ہیں۔ 12، 13، 17، 19، 20، 22 یہ تاریخیں بھی بہت اچھی ہیں، ہر فیصلے کے لیے، ہر کام کاج کے لیے، اور دوسروں کے کاموں میں مدد کریں، اور دوسروں کے کاموں میں ٹانگ مت اڑانا، ورنہ آپ کو نقصان ہوگا۔ اپنے کام پر توجہ دو، اپنی محنت کرو، تو برج دلو والے کامیاب ترین نظر آتے ہیں۔ جی اگر اس میں آپ کوئی رکاوٹ محسوس کریں تو وہی ہفتہ وار وظائف کریں۔ ہفتہ وار وظائف ہیں، ہفتے والے دن یا غنی 1060 بار، اتوار والے دن یا فتح 499 مرتبہ، بدھ والے دن یا منگل والے دن یا قابل 903 بار، بدھ والے دن یا مت آلو 541 بار، جمعرات والے دن یا رزاق کو 308 بار، جمعے والے دن یا نور 256 بار، اور جو ہے نا 5 صدقیں اگر یہ نہ کر سکو تو دال مونگی، دال مسری، باجرہ، چاول ٹوٹا، سورج مکھی، ان کو ملا کر تھوڑا تھوڑا صدقہ کر دیا کرو، تو آپ کا یہ مہینہ ہر نقصان سے، ہر بیماری سے پاک ہو جائے گا، اور آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ آگے بڑھتے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔